Јас сум Сфилеске Фили, Мелена Даниела, ќе сто семерино видео матима, та думе, та топикае пиримата пано ке като. Здраво, пријатели, јас сум Даниела. Во денешната видео лекција ќе ги видиме прилозите за место, пано и като, што во грчкиот значат горе и долу. Тоа е пирима пано. Δηλони епипедо, симио, поврискете псила и псилотера се σχέση ομιλητή. Για παράδειγμα, το διαμέρισμά του βρίσκεται στον πάνω όροφο. Прилогот горе го означува нивото, местото, точката што се наоѓа високо или повисоко во однос на говорителот. Например, неговиот стан се наоѓа на катот горе, стон пано орофо или на горниот кат. Με την πρόταση σε, δηλώνει την επιφάνεια οριζόντια ή κάθετη του ονοματικού συνόλου που προσδιορίζει. Για παράδειγμα, πού έβαλες το βιβλίο? Το έβαλα επάνω στο τραπέζι. Со предлогот се, прилогот гора ја означува површината во однос на која се определува локацијата на нештото. Каде ја стави книгата? Ја ставив врз или на масата. Υπάρχει επαφή, има контакт. Με την πρόταση από όμως, δηλώνει αυτό που βρίσκεται ψηλότερα από το ονοματικό σύνολο που προσδιορίζει. Για παράδειγμα, πού βρίσκεται ο πίνακας? Ο πίνακας είναι πάνω από τον καναπέ. Со предлогот από означува нешто што се наоѓа повисоко во однос на предметот што се определува. Например, каде се наоѓа сликата? Сликата се наоѓа над софата. Тоа е пирима като. Δηλώνει ένα επίπεδο, σημείο που βρίσκεται χαμηλά ή χαμηλότερα σε σχέση με τον ομιλητή και είναι αντίθετο του επάνω. Για παράδειγμα, άφησε την τσάντα κάτω για να ξεκουραστείς λίγο. Прилогот като, долу, означува една точка, ниво што се наоѓа ниско или пониско во однос на говорителот и е спротивно на горе. Пример, оставија чантата долу за да се одмориш малку. Με την πρόθεση από, αυτото επιρρήμα σημαίνει κάτι που βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από κάτι άλλο, χωρίς να υπάρχει επαφή. Για παράδειγμα, βάλε το χαλάτι κάτω από το τραπέζι. Со предлогот από, од, означува нешто што се наоѓа на пониска позиција од нешто друго, без да има допир, контакт. Ставија кошницата под масата, долу под масата. И екврси пано като, δηλώνει κυριολεκτικά κάτι που γίνεται πάνω και μετά κάτω κατά εξακολούθηση με μεγάλη συχνότητα ή νευρωτικά. Για παράδειγμα, όλη την ώρα πάει πάνω κάτω και δεν λέει να κάτσει ήσυχα. Изразот горе-долу буквално во грчкиот значи нешто што се случува последователно, горе-долу, со голема зачестеност или нервозно. Например, цело време оди горе-долу и нема намера да седне мирно. Авти екфраси επίσης δηλώνει κάτι περίπου. Περίγραψε μου, τι θες να κάνεις πάνω κάτω. Има значење овој израз и на нешто што е приближно, како и во македонскиот јазик, горе-долу, или приближно од прилика. Опиши ми што сакаш од прилика да правиш, или горе-долу што сакаш да правиш. И екфраси δηλώνει κάτι που γίνεται ουσιαστικά, τελικά, δηλαδή με λίγα λόγια, λίγο πολύ, ούτε λίγο, ούτε πολύ. Για παράδειγμα, πάνω κάτω μου λες ότι θες να σου κάνω μείωση στο νίκη. Изразот може да значи и нешто суштински, конечно. Например, горе-долу ми велиш дека сакаш да ти ја намалам киријата.
во суштина сакаш да ти ја намалам киријата. Авто. Автоитанието симериноматима, са се Христо ја тим прошохи, ке талеме синдома. Тоа беше за денешниот час, ви благодарам за вниманието и се гледаме наскоро. Јас.